Pozitivno dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu GX karaktera, a njegovo ime je Dr. Collector. On je karakter koji ima IQ od 202. Veoma inteligentna i sposobna osoba. Ali je bilo u zatvoru, jer je kriminalac. Ali dok je bio u zatvoru, on je sa FBI-om rešavao kriminalne slučajeve. Dr. Collector je zapravo napravljen na nalik karaktera Hannibala Lectora. Znači, serijski ubica, odnosno u Yu-Gi-Oh! Bi bio samo neki kriminalac, koji je pomagao FBI-u da reši neke slučajeve i imao je neke benefite zbog toga. Tu inteligenciju je iskoristio i u Yu-Gi-Oh! Svetu da igra Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, čak toliko je dobro igrao da je izazvao svetskog prvaka The Dia, koji je 10 godina već šampion, odnosno na rang listi broj 1. Gde su tu Yugi, Kaiba, Joy, Mai? Šta se njima desilo za tih 10 godina da od Battle City-a do GX-a oni nisu broj 1 na prvoj listi? I da se vratimo na Dr. Collectora, on je uspio da izazove The Dia na duel i odigrao je maestralno, bukvalno. Njegova strategija je u jednom potezu pozvala 5 čudovišta koji su branili jedno drugo. Imao je čudovište od 2900 za atak. Imao je setovane karte koje sprečavaju protivnička čudovišta da napadaju, pa čak i burn karte. Znači, bukvalno je napravio u jednom potezu ludilo strategiju. Ali plot kaže drugačije, kaže da Dee treba da pobedi jer njega vodi moć onog svetla, Power of Light ili kako već se zove. I Dee je sa Destiny herojom Plazmom pobedio Dr. Collectora u jednom potezu. Tako da koliko god on zapravo igrao tako dobru strategiju, tako neuništiv teren je napravio, bukvalno ga pobedio sa jednom kartom Dee. I što, ajde da kaže, opravdava da je Dee zapravo broj 1 duelista u tom trenutku u GX-u. Njemu dalje više ništa ne znamo, on je vjerovatno tu poginuo ili šta god da mu se desilo. Tako da, šteta, nemamo više ništa o njemu, ali eto, pošto je dobar duelista, dobar igrač, dobar onako karakter za pravljenje skillova i eto njega sam napravio sam mu 3 skilla da ima i jedan lepi spellcaster lockdown špil. Ajde da vidimo što sam je to spremio. Dr. Collector. Ajde krećemo sa skillovima, 3 komada. Prvi je ovako, flip this card over when you activate this skill. I onda flipujemo i kaže Dimensional Gateway. Dr. Collector skill. Flip this skill face down at the end phase of your third turn after activation of this skill. Apply the following skill. Any monster sent to the graveyard is banished instead. Once per duel during your main phase, you can pay 2000 life points. Each player special summons as many of their banished monsters as possible. Ovaj skill predstavlja zapravo njegovu strategiju i u tom nekom jednom jedinom potezu koji je on odigrao, gdje je on preko Dimensional Fissure banišao svaku kartu koja ode na groblje i preko one druge karte, ne mogu se sjetiti kako se tačno zove, on je platio 2000 životnih ili polovinu svojih životnih kako bi special summonao sve monstere koji su već banišovani i zato je on na terenu imao u jednom trenutku 5 čudovišta. Tako da Dimensional Gateway skill ja sam napravio da radi baš to, s tim da može 3 poteza da se banišuje, da ne bude baš prejak skill i bukvalno za ta 3 poteza možeš to da uradiš, znači da ti bude da banišuješ sve i onda u jednom trenutku samo da special summonuješ to i tvoj protivnik, tako da mislim da sam savršeno prekopirao taj skill. Ajmo dalje, sljedeći skill njegov je Dr. Collector. At the start of the duel, flip this card over. Spell Guarding Barrier. Mini cut, zato što sam u međuvremenu ovaj skill koji trenutno sam pročitao, odnosno Spell Guarding Barrier, sam izmenio jer sam našao neke greške u tekstu. Pa ovo je zapravo skill koji hoću da vam pokažem. Dr. Collector skill.
3 times per duel, but only once per turn during your main phase. You can target one spellcaster monster with highest attack on the field. It gains attack and defense equal to its level puta 100 until the next end phase of your opponent's turn. Apply the following skill. Your opponent cannot target spellcaster monsters with spell and trap card effects except spellcaster monster you control with the highest attack. Ovaj skill je random skill koji radi sa spellcasterima. Dok sam snimao našao sam grešku da nisam stavio ovdje once per turn i ovdje sam imao neki dodatan tekst koji je bio random, ne znam šta se desilo. Vjerojatno kad sam pisao skill nešto sam tu izmenio i nisam ispravio. Inače ovaj skill, kažem, random support za spellcastere, nešto što bi radilo, da kažem, u lock strategiji sa spellcasterima i to je to. Znači budžio bi nekog spellcastera da bude jak kao Cosmo Queen i kao što Valkyrie imaju tu neku protekciju u borbi, da imaju neku protekciju tim monsteri, spellcasteri i na spell i trap karte da bi upotpunio tu neku celu strategiju. Tako da to je to. Ajde se vratimo na ono što sam već snimao. Sljedeći skill. Ajmo sljedeći. Collector. At the start of the duel, flip this card over. I Talisman Lockdown. Zanimljivo. Doctor Collector skill. Once per turn during your main phase, you can add one Seal Master, Meisei, or card that mentions it in its text from your deck to your hand. Then place one Talisman of Trap Sealing or Talisman of Spell Sealing from your hand to the bottom of your deck. Apply the following skill. Your Talisman of Trap Sealing cannot negate and or prevent you of activating Talisman of Spell Sealing and vice versa. Znači možemo obe da aktiviramo i da protivnika lockdownujemo, da ne može da igra ni spell ni trap karte. Seal Master Meisei gain 300 attack for each spell and trap you control. Zato što je Seal Master Meisei slab monster, ovaj boost od 300 mu daje dobro, da kažemo, da preživljava na terenu. I to je to. Znači, jedan skill koji vam srčuje ove karte, koje su talisman karte, tako da možete da imate tu kombinaciju da protivnika negirate sa spell i trap kartama, a ujedno i ojačavate ovog vašeg normalca Meiseija, kako se već zove, sa ovim drugim delom skilla. Tako da onako zanimljiva strategijica, nije nešto mnogo jaka u mom testiranju, ali mislim svakako može da prođe dobro. Pa da vidimo šta sam njemu spremio za špijel. Pa eto, taj zadnji skill je vezan za Seal Mastera Meiseija. Imamo 3 kopije njega. Kao što rekoh, slab je monster. Ti ako imaš 3 spell ili trap karte na terenu, ovaj skill će da ga boostuje za 900 i on će da ima 2000 atak, što je sasvim ok, neki biter. Meni to prija. I s onim srčovanjem njegovih spell i trap karti mnogo dobro dođe. Pa neki, da kažemo, boss u terenu u špilu je Chaos Command Magician. Chaos Command Magician je tu, da kažemo, za zamenu za Cosmo Queen, pošto Cosmo Queen zapravo nema mu speed duelu. I onda eto, da mu ne bi dao samo običnog Dark Magiciana, dao sam mu malo nešto drugačije, Chaos Command Magician, mislim da mu ok leži u špilu i to je to. Također ima tako neki, da kažemo, lockdown, negate efekat, tako da mi se taman sklopilo u špil. Drugi boss mu je Dark Red Enhancer, isto je to neki monster koji će da se pojačava kroz ove, kako se zovu, countere i bit će u jednom trenutku jak, ali počinje slabiji. Kroz ove lockdowne koje on ima, to može lagano da bude dobro.
Kaiku, the Ghost Destroyer, jedan još spellcaster, ništa specijalno, beat down monster i zato što je spellcaster, to je to. Idemo dalje, Breaker the Magical Warrior, u tem, da kažem, spellcaster deckovi, ja njega uvek ubacim, tako da super je, tu imao sam secret rare-ove pa sam mu dao te, nisam imao komone i onda super. Magician's Valkyria, čudovište koje on zapravo i igrao u duelu i super je fora što jednu drugu brane. Ja nemam treću za njegov špil, on je igrao 3, ali čim nabavim, naravno upgradeovat ću mu u špil i bacit ću i treću Valkyriju. Veoma cool stvar. Witch of the Black Forest, veoma cool karta i searchuje maltene sve iz njegovog špila, tako da super karta, spellcaster, nice. Apprentice Magician, 2 kopije, možda bi trebalo još jednu da nabavim negdje, da mu upotpunim. Old Vindictive Magician, cool stvar, naravno uz ove dve to ide super i to je to. To su mu monsteri, od monstera ja imam ovdje još jednog da mu dam, a to je Magician of Fate, koji je cool tu, ali trenutno mi nije u špilu. Naravno može uvijek da se ubaci. Šta je sljedeće? Talisman of Trap Sealing, to je ova strategija koju sam pominjao za njegov lockdown. Ja sam stavio ovdje dve. Mage Power, cool spell karta za spellcaster deck, sasvim legalno. Fissure, ajde da kažem, zanimljiva karta, jaka karta, on jak duelista, dao sam mu to namjerno, a i eto kad je imao Dimensional Fissure, što ne bi imao i običan Fissure. Ništa, to je to. Twister, jedan spell i trap card Destruction. Što se tiče trap karti, dao sam mu Talisman of Spell Sealing, da upotpunim znači, tu strategiju. Nightmare Wheel, karta koju je on igrao u duelu, koja nije radila nažalost na Destiny heroja plazmu, da. Dark Renewal, karta koja super ide u spellcaster deck i veoma moćna karta u speed duelu i pošto ima moćan karakter, jednostavno to je išlo tu. Makrokosmos, karta koja bi mi menjala Dimensional Fissure, pošto to ne postoji u speed duelu, ali eto Makrokosmos cool stvar koja može da se iskoristi. I Justy Break, da malo sačuvamo Sealmaster Messiah od protivničkih napada, jer je baš slabić. Tako da, to su glavni špilaj, da kažem. Od dodatnih karata imam po još jednu kopiju spremnu ovdje za neku brzu izmenu, 2 talismana. Imamo Mirage of Nightmare, koja je karta tu zamena za Graceful Charity, na primjer, za neki draw power, pošto to ne postoji u speed duelu, a ovo postoji i onda on je igrao tu kartu, ovo bi bilo sasvim ok da bude u njegovom špilu, ali neka je tu sa strane za sad. I super ide, ja mislim, uz Dimensional Gateway, pošto ti bacaš karti iz ruke na kraju, beše tako s ovom kartom. Bukvalno banišovat ćeš neke monstere i preko ovog skilla možeš da ih pozoveš opet, tako da super strategija. Imamo Different Dimensional Encounter, karta koja nešto radi slično kao i ta karta kojom je on pozvao svih 5 čudovišta u animeu, tako da veoma dobra strategija. I ovdje imamo još neki kao monster, spell karte, pa ajmo da krenemo, ne znam, Dark Factory Mass Destruction, White Elephant's Gift i Enhancing Fitting Room, sve za normalce, odnosno za Sealmaster Messiah. Ova karta može da mi ga doda u ruku. Ova karta mogu da ga žrtvujem, da izvučem da ima neki draw power. I ova karta može da ga special summonuje, zato što je on level 3 normal monster. Tako da to je neki support za njega i samo za njega, pošto druge karte mu nisu vezane mislim da druge karte mu nisu normalci. Veil of Darkness, još jedna draw power karta. I to je to. I imamo Double Snare. To je to što se mene tiče za Dr. Kolektora. To su njegovi skillovi, njegova priča i njegov špil. Udarite neki like, subscribe,
koment i tako to. I vidimo se u sljedećem videu. Aj, čao.